guys, dito kami sa Pasar Gadong guys. Bibili kami ng isda. Dito karne. Baka yan. Karneng manok. Baka. Ulat. Ito manok niya. Ligo na kong pogi. Tamban. Tilapia. Hey! Long time no see. But now? Sinaw. Wow, laki. Mana pila ng pakawan? Kami sudah pindah, Jirodong. Tulong ka. Oo. 2 kilo lebih, 6. Kutom. Jerudong di mana? Tinggal sana. Ah? Jerudong di mana? Sana ano? Sana tinggal ka? Oo. Oh, ya sama mas saya lugu. Ha? Saya kampung lugu. Cikarong? Asam kurang saya lugu. Oh. Kampung lugu. Ah, Ini lugo. mahal. Ito guys, yung tulingan. Potong apa potong? Tuna yan. Yelupin. Iyalah. Tamban. Sarap to, prito, kilaw. Yan. Ito, sa liwa oh. Ano yan? Kanina to. Bro, pero pa sa to kailaw. Ini. Lapan. Lapan. Cepat. Ah, Cepat. sarap yun, ano, prito. Galunggong. Ah, Hindi. hindi to na galunggong. Galunggong. Yung ito, bilog. Bangus galunggong. Galunggong gigi ah. Yeah. Apat siya. 4 isang kilo. Daming isda. Pa. Pusit. Galangging. Tamban. Lumahan. Yan. Yung ano talaga? Yung aray. Kilo, 3 ringgit. 1 kilo, 3. 1 kilo, 3. Tanggiri. Oh. Daming isda. Sariwa. Tiger prawn. Guys. Tanggiri. Daming isda. Sarap talaga yan. Crispy. Hey. Udang. Uy, pampano. Pampano. Hala. $12. Basta maya. Hindi. Grouper. Pampano. Ito malasa to na isda. Ayun, sarap. Tapos na. Hmm. Kamatisan mo lang yun, prito. Pamprino. Pamprito mo kaya na sabaw. Sabaw. Sarap talaga. Kamatis. Luya, no? Ay, Kasi klaseng isda, mga sunggoy yun. Yan. YouTube. Gapo. Okay, no? Gataan mo, may kalabasa. Salmon. Dito sa ako.
Nakalakupan pa. Ay, ito, galunggong mo. Medyo sariwa, oh. Galunggong. Yung Tulingan, dito daw. Tulingan. Sarap ta. Yung ano, Pri- tambakol. Hindi, yung malaki niyan. Tambakol. Tambakol yan. Tulingan yan. Yung mga pansaking. Pansaking na tulingan. Oo. Sarap to prito eh. Bidot ko yan. Ay, sorry. Baw? Sudah, sudah.